হ্যালো সাংমানে জয় জগন্নাথ। আজ আমার গোটে ঘরর তাজাৰ কাম ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ତିଆରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫିଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ କାମ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କାମଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଏଇ ତଳ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଆମର କାମଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। दिन राति तो छुआरे हाय तो प्रेम हाय रे मते मारी देला रे हाय तो प्रेम हाय रे मते मारी मारी हाय रे मते मारी मारी हाय रे मते मारी देला रे सपने आसुचु सपने हसुचु सपने रुसुचु तू हाय रे मरी जाए ভিজা ভিজা মন মোহ ঝরা দিন কহে কেতে কথা বারাতি দিন